اگر ما وقتی که میگیم عقل غربی، عقل عربی، عقل یونانی، مراد این باشه که عقل یک عقلی که محصول پدیده تاریخی یونان فقط هست و نفی بخواد بکنه به گونه‌ای که عقل یک امر قیاس ناپذیر بین فرهنگ‌های مختلف باشه، این در تعابیر قرآنی به رسمیت شناخته نمیشه. If when we use this terminology of the Greek intellect or the Western intellect or the Arab intellect, and if we mean by this that the intellect and intellectuality signified by these labels is the product of these particular groups and that they do not have anything in common between them, this is not the type of correct intellectuality that the Quran would support. آنچنان نیست که هر چیزی که در یونان هست یا هر چیزی که در میان اعراب هست یا هر چیزی که در جهان مدرن هست، منظور هر معرفتی که در اونجا وجود داره، اینها در تعابیر قرآنی عقلانی باشه. So it is not the case that everything that is with the Greeks in terms of knowledge or with the Arabs or in the modern world is intellectually acceptable by the Quran as true intellectuality. در خیلی از جوامع قرآن معتقد اکثر چیزهایی که معرفت‌هایی که وجود داره و رفتارهایی که انجام میدن عقلانی نیست. In many places in the Quran it said that the majority of the types of understanding that people have and the things that they do is not correct. مثلا به این آیه 44 فرقان پیدا کردید؟ 44 Do you think that most of them can hear or understand? Nay, they are like cattle. They are further astray from the path. این به خوبی نشون میده که راجع به یک جامعه قرآن سخن میگه که یک درکی دارن، یک زیست جهانی دارن، اما آنچنان نیست که این زیست جهان اینها و این درک مشترک اینها به عقلانیت متصف شده باشه. So here the Quran is describing a community that happens to have some type of understanding and hearing, but it's not the case that whatever they understand, whatever they hear, is given the qualification of intellectual and intellectuality by the Quran. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. یاسین آیه 62. گروه زیادی از شما رو گمراه گردانید، آیا تعقل نمی کنید؟ Speaking about the Satan, is that he has certainly misguided a great many from amongst you, and will you not then think, will you not then intellect? Yet he has led many a host of you astray. Did you not understand? این آیه نشون میده که ضمن این که همه درک تاریخی مجموعه های بشری عقلانی نیست، بشر میتونه عقلانی بیاندیشه. This verse shows that even if all of the supposed intellectual and sort of knowledge of cognition of mankind in history is not all intellectual, but it does show that man can be intellectual and think intellectually. به این ترتیب برای همینم هست که خطاب بهشون میکنه، گاهی ذم میکنه که چرا تعقل نمی کنید و این گونه رفتار میکنید. اگر اینها توانایی تعقل نداشته باشن، ذم کردن و این جا نداره و مورد نداره. This is why the Quran sort of blames rhetorically these people for not thinking. If mankind was not able to think and do intellection properly, then it would not do this. The Quran would not blame them in this fashion for not thinking. حتی وقتی که در یک جامعه‌ای و در یک محیطی در زیست جهان و لایف ورد اونها عقل حضور نداشته باشه، بالفعل عقل بالقوه حضور داره. عقل بالقوه حضور داره. So even if in the life world of humanity the intellectuality is not
in an active and real way present, it is present in potential. اون بخشی از عقل که در فرهنگ و در تاریخ هر جامعه‌ای حضور داشته باشه، در این اصطلاح جهان اسلام به دلیل این آموزه‌های قرآنی به اسم ارتکاز عقلایی عرف شناخته میشه. این اصطلاحه. That part, or that part which is present in any society that is connected with true intellectuality, that is known in the Islamic terminology as the irtikaz of uqala. ارتکاز عقلایی عرف یا ارتکاز عقلانی عرف. Yeah. So it is the irtikaz in Jajab. فهم بله حالا the way of approach is the intellectual approach of the people of the majority. In other words, we call it the intellectual approach, and it can be used as a proof for something else. و ارتکاز عقلانی عرف به عنوان یک دلیل شرعی مقدسه و پذیرفته شده است. منبع استنباط و حکم هم شمرده میشه در نزد برخی از فرقه های اسلامی، از جمله در فقه شیعی. So this intellectual approach of the majority or of the people, insofar as it is true, is used as a proof or as a demonstration, and it's a proof for the Sharia. In the Sharia, certainly در روایات اهل بیت. According to the hadith of the Ahl al-Bayt. این حدیث رو دقت بکنید. Please pay attention to the following tradition. حدیث مفصلی است. من این قسمت‌هایش رو میخونم. It's a very long tradition, but I'm just going to read a certain part of it. امام صادق علیه السلام در گفتگوی با هشام بهش میگه یا هشام ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول. It's a long hadith where he's speaking to one of the Imam Kazim. صادق علیه السلام. امام کاظم شاید من نمیدونم. از اهل بیت from one of the Ahl al-Bayt. Imam Kazim. The seventh Imam, the Imam Qadim, is speaking to his companion Hisham, and he's saying that certainly Allah, the most blessed and the most high, has completed for people the proofs via and by the medium of the intellects. ثم خوف الذين لا يعقلون عقابه. سپس خداوند خوف ترسان دست مردم را که تعقل نمی کنن از عقاب خودش. Then those people who do not apply their intellects, he has made them to fear his punishment. ثم ذم الذين لا يعقلون. And he has also disparaged those who do not intellect and think. یا هشام ان لله على الناس حجتين. He says, oh Hisham, for Allah there are upon the people two different types of proofs. حجة ظاهرة و حجة باطنة. One proof that is apparent and one proof that is hidden. فأما الظاهر فالرسل والأنبياء والأئمة وأما الباطنة فالعقول. As far as the manifest proof is concerned, these are the prophets and the messengers and the imams. But as far as the inner one is concerned, it is the intellects. این عقل یک حجت باطنی درون انسان هاست که لب و حقیقت با لب و حقیقت انسان ارتباط داره. So hence this intellect is something that is inside of man and has a connection with his very inner essence, his inner being. و در هر انسانی و فرهنگی و جامعه‌ای بخشی از این ممکنه ظهور پیدا بکنه و به فعلیت برسه. In every society and civilization, some part of this is possible that it will come out to the surface and be manifested on the plane of history.
ممکنه در میان اعراب یا در غرب یا در یونان در جای دیگه بخش‌های از این تحقق پیدا بکنه، فعلیت پیدا بکنه. It's possible for this true inner intellectuality to have become activated in parts of the Arab world or in parts of Greece or in other parts. اما حقیقت آن عربی یا یونانی یا غربی یا شرقی نیست. But the very reality of this type of intellection that comes out is not limited to being Arab or being Greek or any other. لذا فرهنگ‌های مختلف از طریق این عقل مشترک که حجت خداست و پیام‌آور درونی خداست با هم میتونن گفتگو هم بکنن. And it is for this reason that different cultures, because of this intellect which is one of the proofs of God, are able to have dialogue and converse with one another. به این ترتیب میبینیم که به یه معنا عقل منطقی، عقل گروهی و عقل تاریخی در قرآن به رسمیت شناخته شده، اما تقلیل داده نشده هویتش به این ابعاد. So hence we can see that this type of regional intellectuality has been mentioned in the Quran and has even been recognized, but it has not been reduced to this level only. تقسیم هشتمی که وجود داره اعتبار معرفت شناختی عقله، به لحاظ اعتبار معرفت شناختی عقله. The final division of intellectuality and the intellect is with respect to the criteria of epistemology or the cognitive content. اصطلاحات عقل روشنگری enlightenment، عقل نقلی، عقل اشعری، عقل معتزلی، عقل ظنی، عقل قطعی نمونه از اصطلاحاتی است که توی این تقسیم بندی قرار میگیرند. Some of the divisions are the reason of the enlightenment, the reason of that reason that is probable, reason that is certain reason. عقل نقلی. The reason that is based on transmission. عقل معتزلی. Or the Mu'tazili intellect and reason. عقل اشعری. The Ash'ari intellect or reason. البته این تقسیم بندی ها متداخل هم هستند با اقسام قبلی که گفتیم. But these ones, once again, it's possible overlap with those that we have mentioned before. تفاوت هایی که در اینجا وجود داره به لحاظ امتداد ارزش معرفت شناختی که برای عقل قائلند. The differences between these have to do with the range and scope of the epistemological scope that each one of these has for its field of intellection. مثلا عقل پوزیتیویستی امتدادش رو تا امور تجربی و حسی میدونه، دیگه ماورای اون رو انکار میکنه. For instance, the positivist intellect or reason only goes to those things that are able to be sensed and it doesn't go beyond that. یا عقل مثلا کانتی امتدادش رو فقط در محدوده عقل عملی میدونه و عقل نظری رو قائل نیست که ارزش شناختی داشته باشه. For example, the intellectuality of Kant only accepts the practical. It only accepts the practical intellect, but does not the theoretical. یا هیوم عقل رو اصلا براش ارزش شناختی قائل نیستش و گرفتار شکاکیت میشه. Hume, on the other hand, finds no value in intellectuality and is implicated in a certain type of skepticism. یا عقل کلامی اشعری امتداد او رو فقط برای جدل قبول میکنه، در این محدوده میپذیره. The intellectuality used, the theological intellectuality used by the Ash'aris is only good on the level of the polemics and polemical level, not for anything beyond that. یا عقل روشنگری مدرن مثلا دکارتی امتداد او رو در محدوده شناخت مفهومی میپذیره و قبول داره. Or for instance, the reason of the enlightenment, the Cartesian reason, only accepts things on the conceptual level and does not go beyond those. حالا ما
به سراغ مفهوم عقل در قرآن و در تکست میایم ببینیم امتداد معرفت شناختی عقل رو تا کجا قبول داره و کدام یک از این اقسام رو میپذیره، کدام یک از این اقسام رو راجع بهش موضع داره و موضع منفی داره. So now let's turn to the Quran and see what is the field and range, the epistemological range that the Quran agrees to and basically accepts, and that which it does not accept. تعبیر عقل خودبنیاد که قبلا به کار بردیم گاهی به لحاظ معرفت شناختی هم به کار برده میشه و اول هم در این معنا به کار برده میشه. self-established. The definition of what we referred to earlier as the self-established reason is also used in this epistemological sense. In fact, that was the first use of this term. در معنای اپیستمولوژیکش سلف استبلیش عبارت از اونه که در ظهور و در ارائه خودش تمام هستش و به چیز دیگه تکیه نمیکنه. In this sense, what this means is that it, for its manifestation and for its presentation of knowledge and the truth, that it is depending on itself and does not want to depend on anything outside of itself. در تعابیر قرآنی عقل هویت روشنگرانه داره. In the Quranic parlance, the intellect does have this idea or does have the ability to enlighten, but in another sense. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. ما آیات رو برای شما روشن گردانیدیم اگر اینکه تعقل بکنید. یعنی با تعقل هست که آیات روشن میشن. اگر تعقل نکنید ما تبیین نکردیم آیات رو. We have clarified the signs to you or for a nation who کجاست؟ در روایات هست که عقل به عنوان نور معرفی شده. بفرمایید. در برخی از روایات عقل به عنوان نور معرفی شده. In some traditions, the intellect has been introduced as a light. در ادامه همون روایتی که قبلا از امام کاظم نقل کردیم قسمت دیگری از اون اومده. پیدا شد آیه؟ خیلی ان کنتم تعقلون. آره. We have made clear. من بغل نوشتم آره. This is the verse that we were looking for earlier. We have made clear to you the signs if you would only understand, if you would only intellect. یعنی عقل که میاد آیات روشن میشوند. When the intellect and true intellectuality is there, then the signs become clear. اما اگر عقل نباشه آیات روشن نیستن. If the intellect is not present properly, then the signs are not clear. شما آیات رو برای یک آدمی بخونید که این عقل نداشته باشه هیچ روشنایی وجود نداره. If you read these signs for people who do not have a proper intellect, then it's not clear to them. حالا به این روایت دقت بفرمایید. If you pay attention to this particular tradition. ان اول الامور و مبدأها و قوتها و امارتها التي لا ينتفع بشيء الا به العقل الذي جعله الله زینة لخلقه و نورا لهم. نخستین امور و مبدأ امور و قوت امور و آبادانی امور که لا ينتفع بشیء، به چیزی نفعی حاصل نمیشه مگر به وسیله او عقل است. In this tradition it is said that the first of all matters, the source of all matters, the strength and the force of all matters, the structure and the infrastructure of all matters, که به چیزی نفع از چیزی برده نمیشه مگر به وسیله او، لا ينتفع بشيء الا به. that
that nothing but through this thing that's being described here can be benefited except through it is the intellect. اون عقلی که خداوند او را زینت برای خلق خود قرار داده. That same intellect that God has appointed as a decoration and a beauty for his creatures. و نور برای آنها قرار داده. And has made a light for them. ببینید عقل نوره، یعنی روشن است و روشن کننده است. So hence the aql is light and it enlightens others. فبالعقل عرف العباد خالقهم. And it is با عقل بندگان خدای خودشون رو میشناسن. And it is with the intellect that the created beings know their creator. و انهم مخلوقون، میشناسن که مخلوق هستند. And that they are created. و انه المدبر لهم، و اینکه خداوند مدبر آنهاست، با عقل میشناسن. And that God is the one who manages their affairs. و انهم المدبرون، و اونها تحت تدبیر خدا هستند، با عقل میشناسن. And with the intellect they understand that they are managed by him. و انه الباقی و هم الفانون، با عقل میشناسن که او باقی است و اینها فانی اند. And with the intellect they understand that he remains and that they will pass away and are transient. و استدلوا بعقولهم علی ما رأوا من خلقه من سمائه و ارضه و شمسه و قمره و لیله و نهاره. با عقل خودشون استدلال میکنند بر آنچه که میبینند از خلق او، از آسمان و زمین و شمس و قمر و شب و روز. And it is with their intellects that they set up these demonstrations and proofs using that which they hear, that which they see from amongst his creatures in the sky, in the earth, in the sun and the moon and the night and the day. و استدلال میکنن که له و لهم خالقا، که برای خودشون و برای او خالقی است. And they are able to prove that there is for themselves and for this thing that they see, there is a creator. و مدبرا لم یزل ولا یزول، با عقل میفهمن که یک مدبری آغازی همیشگی دارن. And that there is a manager who is eternal. و عرفوا بهی الحسنا و عرفوا بهی الحسن من القبیح، خوب و بد رو با عقل میشناسن. این عقل عملی است اینجا. And by the way of the intellect they are able to distinguish between good and bad. و با او میشناسن که و ان الظلمت فی الجهل و